is talagang breathtaking Batanes good guys, like guys, nanata sa rolling hills. Look at guys, tsada kay diri sa Nice Batanes. So let's walk. Lighthouse. Hi, lighthouse. Hi guys, so maglakaw na ta. It's 11 na ba? 11:07. 11 to 11:30 manggod ang among meeting time guys dito sa baba. So guys, mo ni siya ang kuan, second floor. There. Na si kuya. So, naami kuan diri. Water dispenser. Yay! Thank you. At least nakadala may tumbler. Dito din ang pababa guys. Yeah, so magtambay na lang mi sa lobby. Kay para dili na mi magdali-dali. So, that's 201 to 205 and 206 to 212. Diri mi sa 206 to 212. Yay! There. CCTV. Hi guys. Mag-tour na mi. Ay, Northern Island di ay. Travel and Tours ang pangalan guys. Northern Island Travel and Tours. Ayan. Yay. Oo. Ay, orange. Wow. Favorite ko. Yay. Pasok. Let's go. Yay! Sir. Yay. Ay sila una mo din ang kanta ba? Wow, orange. Bali mauna po muna tayo dito sa sa north na North, sige po. natin yung first 3 sites tapos sa lunch tayo. Ay, lunch. Okay lang ba sa iyo to visit yung mga Catholic churches kasi Ay, kasama ko yan din sa natin. Sige, Catholic kasi kami. Kaya. Alright. And yan din po yung first stop po natin yung Yay. Mount Carmel. Ay, Mount And Carmel. then bali yung tour po natin is compressed combination po. A few moments later. See you. Nice kaya ko, no? Yellow, orange. Kumenta. So akyat muna tayo, mamumundok muna tayo. Mount Carmel yung first stop natin, piyesta niya nung 16. Kahapon. Kahapon. Yay! What can you Sa say? atin, almost 98% I'm ng population excited. natin are, Roman Catholic. So kahit saan po kayo mapunta, kahit anong munisipyo, may mga simbahan pong mga tinayo ng mga Katolik ng mga Kastilas. Oh. National ID sa PSO is nasa 19,500 po 19,000. yung population po natin. Nababasa-basa sa mga fan. First sight guys kay Mount Carmel na chapel. Napalitaan lang yung mga naglayag galing Taiwan punta dito nung celebration ng Batanes din. Hindi nagtagal. Lumabas yung sarili nilang claim. At that time, So guys, this is our first stop. Church Mount Carmel di ay. Ay diba guys, Feast of Mount Carmel kagahapon. So yay! Let's visit Mount Carmel. Chapel muna tayo sa first. Ayan. Wow. Ay wow! Wala! Ay, Wow! Nice kay guys! Lord. Thank you Lord! I hope you bless us. Yay! Nice kayo! Nice kayo! Lo, nice kayo kuya! Wow! Hello! Nice kayo! Ayala! Mr. Cow! Hi! Guys, tanawa na guys, oh! Lagi na nice bro! Relax na kayo. Oh, agree siya kuya. Nice. So guys, this is the Mount Carmel Chapel.
There. Thank you, Lord, for today, for bringing us safe here in Batanes. Okay, continue to guide us and bless us, Lord. Thank you. Dito sa gawas, guys. And, yay! Muna ang view. Go, tanaw sa each other. Tanaw sa each other. Yay! So guys, mo ni siya Mount Carmel Chapel. Dayon, kato Pika side. Dito po Pika side. Yay! Wow, what can you say? Nice kayo diri guys. Grabe. Breathtaking Batanes. Eh, kami Pagka binentahan ka na Kuya Violet. Dahil siguro sa lupa. Hindi po, sadyang ganyan po yung variety po ng ano. We have 7 varieties ng ube pero lahat po yan puti. Merong bilugan, meron yung malagkit, meron yung meron yung mahahaba, meron yung pag niluto mo nadudurog, parang magandang gawin pang lugaw, ganyan. Meron naman dyan yung kahit anong luto mo, matigas siya. Rashitas Treasure. Guys, naamin sa Japanese tunnel daw ta guys. Tamo agi. Ay, tura. Ay, hala. Japanese tunnel. Lo. Bakambos. Japanese tunnel. Sulod ta. Let's go. Tabi apo. Hala, na ay flowers. Hala, sulod ta cave guys. Hala. Tabi apo. Grabe ang mga cave diri ko yan, no? Op. Kay ngit-ngit? murag katong sa Vietnam ba? Oo. Ho Chi Minh hadlok ito. Wala. Kani guys. Guys, papasok na kami sa Charco Yeah, it's a Japanese tunnel. Oh my God. Careful. Let's go. Careful, Ate B. Yeah, ayan. Sabay lang tayo, Ate B. Tunnel talaga siya. Oo. And in fairness, Bugnaw siya. Yeah, oo. Dili kay siya nga naka kuan bitaw kanang low, Ate Mel ba? sa Vietnam kay Oo. Wala. Hala. Ay, marami namang nagpunta dito at TV. Grabe. Look at this. Oo, dito na lang sa... Ano yan? Shiny ang stone. Ano yan? is that a Ano gold? man yan? Man yan siya, ano yan? Mura siya sponge siya, Timel ba? Dito na ako sa taas. Ayoko. Ay la, meron din doon. Meron pala din doon. Ay, naipaniki. Ah, yeah, okay. Napay isa ka... Ay, ang laki pala nito. Ay. Ayoko magtingin ko lang. Yeah. Ay, nandyan na pala tayo. Uy, simba ko. Ay, nandyan na pala tayo, TV. Ayan. Ay. Ay, pero ano naman? Ay! Ayan. Oh, naka-TV. Go. Oh, na mo, Kev. Ayan. So, ay, mga 1 minute naman din siya, Kev. No? Sige. Lagyan na sila. Nandyan. Guys, narami diri, guys. Wait lang, guys, ha? Wait lang. Struggle is real. Video good. Okay, ra? There. Ay, lo. Saan man to? Other side. Oh, ingani siya, guys. Ay, magbalik tayo. Wala tayo other way. Ay, makagira ta dira, kuya? Dito na tayo pala. Oh, tuyok na din siya, guys. Yes, we survived. Sige, Ate B. Yung sa entrance. Bito, Ate Mel, nun, dool kayo siya. Ay, naraman di, ay. Murag nag-turn lang pala tayo, Ate B. Pero nato isa no nga,
Oo. Sa Jax, hindi tayo pumunta. Parang scary kasi doon natin. Diyan lang tayo mag-picture. Oo. Yay. Renbert, what can you say? It's amazing, guys. Japanese tunnel. I-create siya for the purpose of hiding Yeah. and then exiting. Hiding and going back. Wala, I think mo ni isa. Ay, oo. Dito yun. Dito yung isa. Ate Mel, diri ang isa, oh. Ka-exit. May puha sa basura. Suraja. Aran ango kanatunan no manuyok say. I think parang may bawal magtapon ng basura kasi may airport nandun. Picture tayo dito. Guys, ang next ang next daw is Valugan Boulder Beach. Ang next dayon ang Valugan day guys. Ang meaning sa Valugan is eastern side or eastern. So, kina siya sa eastern side sa Basco sa Batan Island. Magaling kang Yeah. mag-balance ng Third stop guys, Valugan Boulder Beach. Valugan Boulder Beach. Mama Mary, thank you. Wow. Hello po. Hi. Ay wow, Valugan. Boulder Beach. Hala, nice kay bye. Pag chill. Oh, madunggan ni mo ang kuan guys sa waves. So guys, na ay kuan di registration center and then naog din ta diri. Look at this. Look at this guys. Ito ra boulders. Mga boulders. Kay kanina siya guys, Valugan kay eastern side siya. Eastern side. Ate Mel, kayo ni Kevin. Kayo. Oh. Yes. Lagi ito guys kuya sa tumoy. Tarawa guys. Okay na tayo, dito na tayo. Ayan. Guys, mo ni siya ang mga boulders. Wait lang. Ayan. Okay. Look at that. Pag-irap. So mayroon siya parang may twin sister po ito dun sa western So side. pag-irap daw guys sa volcano, mo din kani mga boulders from Mount Iraya. Ano siya guys? So pagka masyadong mainit, nagkakaroon niya ng mga scalp, Yeah. parang flakes. Doon siya nagbabago ng shape. Color po. Yung shape. Yung texture niya. Okay, sige, picture tayo. Picture tayo guys. Find your happy place. Careful. Uy. Find your rock. Yeah, find your rock. Dito na Find tayo. your rock. Lingkod ta. Yeah. Yan. Pwede yung Ang uban lingkod. malalaki, bawal malalaki. Yan. Dito ka. Bawal mag-ano ng bato. Yay. Natin ba't pictures daw eh. So that's the third stop guys. Tara. Hi Al. Gikan si Al sa Boulder Beach guys. Valugan Boulder Beach. So let's go back guys. Ang init but thank you Lord kaysa ulan no. Yay. Yay. Let's go back to the van. Let's go. Yay. Oo. Next stop, lunch. Yay. Renbert, say hi. Guys, mga nami third stop. Ay, fourth Fourth stop na ang lunch. Yay. Let's go. Bunkers Bistro Restaurant. Yay. Okay. Magbaba pala tayo, guys. Baba pala tayo. Kaya pala bunker. Yay, mo de guys. Mga bunker, ay wow. Wala ko na-expect. Ay wow. Wow. Ang ganda pala dito sir. Bunkers Bistro 2022. 2022 siya guys.
Yay! Let's eat this solid. Bunkers Bistro guys. Lunch ata guys. Lunch. Hi guys, naami diri sa Bunkers Cafe. O sa to siya? Bunkers Bistro. So guys, mga onta, let's have lunch. Let's have lunch guys. Be right back. Guys, mo nilang cathedral guys. Basco Cathedral. Kani. Only cathedral in Basco. Thank you Lord for this opportunity. Simbahan ng Basco. The 75th anniversary of the Prelature of Batanes. Wow. Nice kay guys. Yay. Thank you Lord. So do guys, pray ta. Jesus Nazareno. Thank you Lord. So kaniga daw guys kay Gabaldon building nasunog daw na siya guys. Hindi ko sure kung maklaro ninyo guys but natud. So yeah. Thank you Lord. Next stop is nanata sa Rolling Hills. Look at this. Lord, thank you. Nice kayo. Oo. Sira-sira na yung Oy, naitae ha. Yay, may tae. Careful. Uy, hangin kayo. Yay. Na, nice kayo guys. Look at that. Wow. Hala, nice kayo. Thank you Lord. Hala, nice kayo dito oh. Yay. Guys, nice kay ang view. Sakat ah. Hala ka. Hala, nice kay guys. Technically nata sa edge. Bakit? Be careful, lolo. Nata sa kilid. So, mara siya og ledge, guys. It's a ledge. Ay, ala. Dirita, dirita. Wow! Si Al o si Kuy. Ala, Renva! Nice kaayo. Guys, tanawa, guys. Lord, ada kaayo. Grabe ang Batanes, no? Hala, wow. Nice kaayo. Grabe, no? Lagi, maana ba? Rolling yun. Wow. Tawa guys. Nice kayo. Thank you Lord. Nice kay guys, oy. Thank you Lord. Ato ta dito. Let's go. La, pwede ta dito sa tumoy oh. So let's walk. Let's walk in the ledge. Let's walk in the ledge. Tara sila guys, oh. La! Uy! Diri, oh. Lakaw. Wow. Wow. Hala! Nice kay guys. Rolling Hills. Nakaapak na si Buboy, nakaapak na si Kevin. Look at the cow. Hi, Mr. Cow. Iraya. Mount Iraya. Hello. Careful. Dili na siya kasakakuya. Wow, hello. Nice kay Diri. Wow, wow, wow. Ay, hala. Hala. Sige, ay pag-vlog-vlog. Makakuan kayo kagtae ba? Yeah. Wow, nice kay bye. Nice kayo. Pwede pa mo ito dito. Sir, pwede pa tayo doon?
Oh guys, pabalik na mi. Yay. Nice kay bay. Thank you Lord. This is Rolling Hills. Ayan, kana kuya. Yay. Guys, naato diri sa Naidi Lighthouse. Mo ni siya ang katubitong I love Batanes. Yeah. So pwede daw tamo kuan guys. Yay! Pwede daw tamo saka. Pwede magsaka kaya? Doon. Oo, makyat. Yay. Pwede magsaka. Sorry. Sorry. Oo, ta. Let's go. Yan oh. Basco Lighthouse and Heidi Hill. Ta. Saka ta. Saka ta guys. Tao po. Ate Mel, dito tayo. Let's go. Saka ta guys. Climb with caution. Let's go. Ga-echo siya, Ate Mel. It's an echo. Ay, wow. Let's go. Let's go, Ate Mel. Amazing kay ba kay ga-echo siya. Feeling bitaw nimo kay murag nasa church. Murag Quasimodo kay. Ay, hala. Ayan, ay parang nandito na. It's getting steeper and steeper. Oh, ito na. Ay, hala. Ay, nandito, dito. Ayan. Ay, wow. Diri, oh. Ay, wow. May cemetery Oh, oh. that's Basco. Siyang Basco. Yes. Yay. Thank you, Lord. So, wait lang. Tuyok sa ta, guys. We. Ay, wow. Ay, hala. Tara, ang katong Batanes sa sign, guys. Hala, hangin kayo, guys. Hangin kayo. Grabe ka, nice, bye. Nice kayo. Yay! Thank you, Lord. Hi, guys. Tsada kayo guys. Tsada kay Dere sa Nice Batanes. kayo. Thank you, Lord. Amazing kayo. May solar nga dun. So, Preserve gid ilahang kuan place. ilang place. Dili kay sila ga kuan og kanang establishments nga kuan. Kay para ma-preserve ang ilang culture. So that's ilang pantalan, guys. Dayon, mo nang city proper. Ang airport to dito, guys. To dito sa taas. Grabe ba? May puluay. Yay! Tara! Lighthouse! Hi, lighthouse! Selfie, di ba? Hello! Oh, so guys, nani siya pataas pa actually. There. Pero, dili na allowed. So yeah, let's go down. Yeah? Let's go down? No? Nice kay diri, guys. Nice kay hangin. Yay! Yes. So guys, after sa Naidi Hills, dili pa ko kabalo asa may padulong. Depende sa mong tour guide. Pero guys, naka-van me. And muna siya. The Basco Lighthouse at Naidi Hills. Let's go. Salamat, Northern Island Tours. Sulod na ta, guys. Hello guys. We are currently here in the van. Kay init gid kay guys, but it's really worth it
nga musaka dito sa lighthouse, Basco Lighthouse. But yeah, grabe. It's one thing that I would say is talagang breathtaking Batanes good guys. Like super nice good kayo diri guys. Like thank you Lord.